sa to ka. Bastosa. Side out, side out. Igual 0 pa, igual 0. Boss, boss. Boss, lobat na boss, lobat. Boss. Dol. Lobat. Hey. Lobat. Ande, sa patiri sa mic. Patiri sa mic. Full charge din eh. Lisoding wa. Okay. Okay. Back to the ball game. Joe. Kimo Joe. Alex. Dala ibon ba? Ono 0 na, ono 0. Tingko ako. Tingko ako. Servisyo Ray. Wala makuha. Ka. Ala, kamot. Side out, side out. Ono 0 atong score pabor sa team la ni Ray Elmer o ni Boss Roy sa atong decision game 3. Servisyo Jojo. Ada bala baguan ba? Side out. Ono igualis. Servisyo Jojo. Selamat. Dos ono. Ya mending Mike. Murag. Hey. Kong Hey. lagi. Paano ba sini? Tahu sa lagi ya. Dos ono atong score. Side out bola sa team la ni Elmer. Ay ka. Apa? Are. Pinduta pagkabuhat ni Elmer ay. Halag na na. Dos iguales. Bala ka na pala pila. Ah, ngana. Buen. Tris, dos. Labaw ang tris na. Labaw ang tris. Labaw ang tris. Labaw ang kauna. Ay ka. Jojo. Oh, tiraw. Patakaw. Awa. Yay! Di mabasa ang timbre ni Boss Roy. Di mabasa. Ang basa ata dito tao. Ininsik. Servisyo Elmer. Jomar. Ray. Jojo. Ay na charge Monday. Oh. Asa tayo mo charger? Type C na? Jomar na. Sige ako naman. 4-2 ang atong skora, 4-2. Servisyo Alex. Bantu ka itong ka-Jojo. Side out. Hi. Inside. Cinco dos ang atong skora, 5-2. Pabor sa team la ni Elmer Ray o ni Boss Roy. 3 puntos ang kalamangan. Emo Jomar. Inside the box. Change court, size 2. Oh, if you are looking for a cabinet maker, dolan ninyo ang modular cabinets by Jobel. FB page niya, mo ni 0939 767 9534. Mo na cell number ha.
Shout out ko sa kasawa niya. Mga nagtanaw. Ay, na bulang. Katirawan mo. Paburgay mo. Ay, shout out sa pinalagang asawa ni Albert Dara. Wana. At tangi niya ma'am, wana, nakabulsa na rin. Kasagasin. Ma'am Wana, ubay-ubay na rin daog. Ijam na ba? Tanaw mo na siya. Mana, Pilipina Albert. Servisyo, Boss Roy. City do sa katos ko na. Taka. Boss Roy, bidok-dok, bidakdak, bidikdik. Ayaw pagsalig Boss Roy. Salig mo Boss Roy. Piti. Side. Ayaw. Side na. Inside. Inong chinatan mo. Basot na rin. Sumpay na ito. Ipitage lang din. May klase sa Mahal ay. Ito, bilhin ka. Tara. Bilang butunan ko. Laka. Oh, piti na. Jomar. Gidak na Jomar. Jomar again. Noy Bidos. Dili, ang bulan at pilit na gana ko ko ma. Servisyo Jomar. Ray. Jomar. Takaw, awa. Pila ka timbre kini na ana sa ko ni dari to. Noy Bidos. Last 3 na. Para Gis na ni para Gis. Oh, Elias again. Tabikas. Iyay ka. Ayaw. Kang Nilo. Jomar. Taka, oh. La kaniya. Ginaya. Apakay. Bang. Was-wasan na. Oh, pataka. Pasok. Ayaw magsalig Boss Roy, oy, magsalig mo Boss Roy. Gis dos. Last to. Puntos to, Roy, puntos to. Boss Roy, puntos to. Puntos. Servisyo para unsina ni. Oh. Out ball. Pagkikisa ni Bro. Oh, di na naman si Jumar. Bang. Kanlat. Bulaw, Roy. Side out. Gis dos ang atos kondidos. 8-point lead in favor of Team Elmer, Ray o ni Boss Roy. Kini para unsina. Jomar. Side out. Ana dia. Side. Elmer. Oh, patay lapit na. Taray. Side. Igpinising na si Boss Roy niya. Ay! Trace Gis. Gis 4 ang atos ko na. Gis 4. Agi charge mo. Yay! Oh, Patroy. Wow kinay mo. Gis 4 atos score. Kini para 11. Time out. Okay, back to the ball game. Wow kaya. Oh, tapos. Jomar. Kiti. Boss Roy. Jomar again. Rip. Drop shot. Barato ay. Bang! Pungil. 11-4 na. Last ball. Para daog sa atong decision game. Hinay. Anong gihinay? Naigon. Wag ina mo, boss. 4-11 atong score. 4-11.
comes lang. Bang! Taka. Laka. 5-11 na, 5-11. Bukod pa ni. Servisyo na King, Jomar Roma. Okay. Bang! Dipuspusan Jojo. Laka diha. Out mula sad. Size 11, size 11. Iga Elias. Servisyo Jomar. Elias lang. Ilyas, bubog. Elias lang. Giday bang Jomar? Ah! Iga lang ni Elias. Pasok ang tira ni Ray. Are, iga lang Elias rin. Size 11 ha, size 11. Kailangan mo na bulan ni Elias. Makatira mo na bulan ni Elias. Hindi kayo. Ay, time po. Once again, if you are looking for a cabinet maker, Oh, ano? para Awa. visit there sa FB page sa Modular Cabinets by Jobel. Na yang Inadol. cell numbers Daog na. 0939-767-9534. Na? Modular Cabinets by Jobel. Pwede na. Usa. Okay, midawag na mga birds. Midawag ang team la ni Boss Roy, Ray o ni Elmer.